আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা ওখানে জাল বাঁধেছি, জালের মধ্যে পাখি পড়ছে। আসলে আমার সাথে পাখিরা ছাড় দেবো কীভাবে, সঙ্গে পুকুরিটা আমরা যাব এখন। হইতে পাখিরা পড়ছে, পাখিরা ছাড় দেওয়া লাগিয়ে যাব। হইতে পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর আটকে রাখছে, পাখিরা একদম বড়িয়া পাখি। এটা বলে বলে যায় 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 যায়, পাখি দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এটা খুলবো এখন। দেখছেন পাখিটা খুলবো এখন কিভাবে। এটা একটা শ্যুট নিতে পারবেন নয় यार, मैं अकेला हूँ, कुछ नहीं पता भैया। हाथ पकड़ लेगा और अच्छे करेगा, खुल जाएगा। खुल खुल जा, खुल खुल जा तो आ जाओ आ जाओ। काट नहीं लगेगा, काट काट लगेगा। रुको रुको, मैं भी छाड़ देगा तुम। जा आ जाओ। যাও, মোবাইল নেবে, একেলা হুম। পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা মোর পাখিটা পাইছি এই জাল। এটা পাখি এখন এটা উড়ি দিবে। দেখতে পাচ্ছেন পাখিটা কিভাবে মেরা লেজ पकड़ के गया, देखो। मैं जो इरम करेगा तो उड़ जाएगा। नहीं करेगा ना, जो भी ऐसे करेगा तो उड़ जाएगा। मैं भी इसको छाड़ देगा, देखिए क्या करेगा। जा जा, देखो आप लोग नहीं जा रहे हैं, पाखी वाला नहीं जा रहा है। अरे वो आप लोग जा रहे हो।